أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. फिर अब मैं इसके बाद तिलावत कलामुल्लाह के लिए मोहम्मद इब्राहिम सल्लम को दावत स्टेज देता हूँ। हम सामईन को दिल को मुजल्ला मुसफ़ा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك